belai hambai media rongno ini narono khonasini rajyoni माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहाजीनि प्रेजेंसो जोंनि पार्टीनि जारा जागानि लोकाल चिनि मान्दाय मंडल बा टाकाचला मंडल ते विभिन्न सेक्टरनि चिनि जारा लिडार्स दंनाय बरनतैनो चिनि माननीय मुख्यमंत्री थांनाय 2-3 दिन धरे जे खुमुलुं हायाखबा चंपय जालाना ते जे একটা উত্তপ্ত পরিবেশ একটা ভয়াবহ পরিবেশ যে তৈরি হইতো মানে আবনো যেটা নাই যে এই যে ঘটনা হইতো মানে আবো হেলানি চাইয়া কারণ जों निजरा मध्य उरा मुरा तिब्रासा बुलाय तगलाय जों थैलाय दङ जों अनेक समय जों निजरा मध्य पार्टी अफिस सकसारि केबल नगद थाङै लुटपाट खालाय दङ केबल शारीरिक भाबे केबल जों हेनस्था खालाय दङ ता अब बेलाय जाया कारण ताङै हिंखाय बुजांनाय तिब्रासा बुनाय तिब्रासा केस बुजांनाय तिब्रासा तो आबन बागै आं खायो इ जे একটা ভয়াবহ আবো যতনি পক্ষনেও একটা স্টপ খাইনা উঠু থাকি যাওতো কারণ এলাকা শান্তি শৃঙ্খলা তন্না থাকায় ওই পক্ষের দায়িত্ব দङ আবন বাগै যত আং নরনের মাধ্যমে ও খুমলুং এলাকানি হায়াখাবা চম্পইজলা এলাকানি প্রত্যেকটা আপমন জনগণ জনাদেশনো আং যতনো আং কবকনাই যাতে কোনোভাবেই হাইতেই সামং সিত্রা এলাকাও তং কৃষাং তংনা বাগৈ যত লোকরনা আং কবকনাই আবো जों भारतीय जनता पार्टीनि पक्ष থেকেও जों बराबर आगेबो जों उशृंखल बा अशांति परिवेश जों কোনো দিনও नाया जों दाबो नाया आगामी दिनाव जों नायगला जाते आबो शुद्ध बीजेपी सिमी बुझिखाय नंगला उभय पक्षेबो बुझिनो नांनाय जे शांति शृंखला जे आपमन जनगण जाते কোনো কারণে অসুবিধা হলায়াতে বা একটা এলাকাও কোনো আতঙ্ক কিরি জায়গায় বড় দোকান ব্যবসায়ী যারা দংনায় যারা পড়াশোনা খাই দংনায় তাবুক যারা চিনি স্টুডেন্টস রক বড় বিশেষ করে एग्जाम না হারে ও एग्जाम তো কোনো বিজেপি ত্রিপ্রামতা সিপিএম হিনি করে যত নংনি বসাবতনি পড়াশোনা খাই দङ আবনো না হারেনো আং যত আপমন জনগণ ত্রিপ্রামতানি বর্ণবা কবকনাই চিনি বিজেপি না আপমন জনগণ মা কবকনাই যাতে কোনো ধরনের আবাহাই ঘটনা ও প্রসারিত করে যারা যারা ভিকটিম দङ সামং সিতারা তাंनाय आइडेन्टिफाइ खायनाय पुलिसनि नजर तुबुनाय बरन जार বিচারनि आवताय तुना अंथो कारण तांगैखाय समाजनि सामं सित्रा तांनाय बकोनो दिननि आनि अंगिमाया समाजनि सामं सित्रा तांनाय बरक समाज एनि जागाव थाङो प्रब्लेम खायनाय बरन बुतक सातक खायनाय केबल नक लुटपाट खायनाय नुकना जे सिनि जारा बखुक जुगसनो रमप्रे सम्प्रे खायजाक माने लुटपाट खायजाक माने रांसा दैसा लुटपाट खायजाक माने आबरक सिनि समाजनि बा सिनि सोसाइटिआव आबो कोनोभाबे जों गसिनो हारमाया तो आं अ एलाकानि जारा आपमन जनगण যারা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান দংনায় প্রত্যেকটা সেক্টরনি বড় রংনা কবকনাই যাতে ও ত্রিপুরা রাজ্য ও চিনি এডিসি এলাকা নাইথক সংসার তন্না থাকায় নিনে আনি যতনিনো সহযোগিতাनि প্রয়োজন যাতে আগামী দিনও চিনি ত্রিপুরাসানে ডেভেলপমেন্ট খাইজান বাগৈ চিনি বড়নে উন্নতি খাইজান বাগৈ যাতে जों पालमिलै सामु खाइजाने आगाबोनो आह्वान नारागुनाय धरনের माध्यमे যাতে नेक्स्ट माने तिनिनि परे ते कोन आमते हाय इन्सिडेंट ओंगाते खाइनाय जाते जत पार्टीनि नरबो जार पार्टीनि कार्यकर्तानो कक सालायना अंथो बुजुंना अंथो कारण उग्र दल जत पार्टीयावनो दङ आबो ना हर बाय हर नांलाय थाखाय हर आबातैबो थाग्रि मागला जाते अ खुमलुंनि हर मानदे थाय क्लायाते जाते अ खुमलुंनि हर सिमना थाङै क्लायाते बा सारा त्रिपुरा राज्योआव थाङै क्लायाते आबोनो जों नजर मानो हानाय खतियाव हाखाय दिनै नक खुक सबाय जागाय दङ पार्टीबो ससाजाय दङ खति तो आल्टिमेटलि चिनि बरंनि नङै दङ একটা বরংनि नक जुदि तिसानानै थाङा आंखाय बिनि जीवन जापन थाङै पाय नक तिसानानै थाङै आबोनो केबोनि दरनाखाय जों आइडियोलॉजी जों कक बाय कक बालाय मानो कक बाय कक जों तर्करिनाय किन्तु याक बाय फिजिकली जाते असल्ट खायजे गेते खायनाय अ जिनिसआवनो जों मा नजरिनाय कारण ताङै हिंखाय राजनैतिक माने बुलाय तगलानि राजनीति माने जनगणनि बागै बाहायखाय सामं खालाय थांनाय जनतानि बागै बाहायखाय सामं खालाय थांनाय बाहायखाय सिनो त्रिपुरा राज्यनो तेबो नायथक खैतलां मानानै बा सिनो अ एडिसि खुमलुं एलाकारनो बाहायखाय सिनो बरनो मानथाय सक्तारिने अदिगे वानसुकाय जानाय कारण बुलाय तगलाय ना निनि लाभ दङ ना आनि लाभ दङ राजनैतिकनि जागा तनुनाय राजनीतिनि उर्दे फायनाय जाते अ एलाकानो शान्ति शृंखला बजायनांनाय बागै आं आपमन जनगण प्लास जारा कबनि दल राजनैतिक বিভিন্ন দল তংনাय आं खबर